Trending ngayon to guys. Itong kanta na to guys. Do. 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 May palog. Do. 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 Ay, ayaw talaga. Do. 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 Pati na miyabot. Do. Alibisa. Do. 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 Pati bisa. Do. Do. Ay, balog. Do. Do. Ay, tana. Pati bisa. Do. Ay, bisa. Do. 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 Ayun, Bisaya. Do. Bata pa yung pasing boses mo. Do. Do. Dana 1 minute na eh. Mig do re mi. Do. Ayun. Nakaabot din. After 1 minute. Re. 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 Ay doon na kalambat na. Re. 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 Ay bisa. Re. Do. Re. De. Re. 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 Do. Re. Ay bisa. Re. 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 Do. Re. Ay bisa. Do. Re. Ay dana. Yan. Lilubya rin. Mina tanan. Mina tayo. Mina tayo guys. Mi. 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 Tanay danay bisa. Tanay doon na do re mi. 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 Eh bisa. Tadi lang. Mi. 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 Eh bisa talaga lundag ni. Mi. Mi. Do re mi. 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 Ikalambat mo tanay do mo. Ako mi. 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 Ay bahala ka biye mo. Okay na okay ni.